Dave! Wah! Uy! Why? Okay. Ang ganda ko sa ano mo. Cake and setting up the Video yan, ano? Walang camera mo, parang kung pinili ko. Sabi ko. Okay, bye. Over mo sa kita, Liz. Gano'n sa kita? Hindi na, ano ba yan lumalis? Venus, Tita Liz is bullying you don't know. Nasa pakialam, Tita Liz is bullying you. Sabi ko yun, gilawin mo muna. Travel vlog. yun, ah. Ginagaya ka ni ate si Ana na doon. Hindi siya sa'yo. Hindi siya. Oo. Sige, upload ko yung bala ka. Sige, pulihin mo na mukha mo yan. Ginandaan ko na. Bili ko kumain yan si Kali. Pakain mo yan. Ayaw nga daw yan. Sige. Uy, nakot na. You're cooking? Hi ka, hi! Nagpa-practice na siya. Liz, ang ganda mo dyan, Liz. Nanay na nanay ka. Liz, nanay na nanay ka, Liz. Nanay na nanay. Oh, ano? Venus. Venus. Are you happy that finally you are here in Starbucks? Yes. What did you order? Show us. What's that? Chocolate milkshake. No, chocolate chip. Yeah. Remember your order had chocolate chip. And the classic chocolate cake. Change na natin.